النبي وآله الله أبدل الهوى بصالح النيات ربي بحب للنبي وصحبه الله أبدل الهوايا بصالح النيات الحمد لله الحمد لله الذي ملأ الأكوان بفرحة وبالسعادة بميلاد سيد الأكوان. الحمد لله الذي أفرحنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من بركات وأنوار وأسرار ونفحات هذا الشهر الكريم، شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في الاحتفال بشهر ربيع الأول في قراءة السيرة النبوية المحمدية، المولد الجعفري لسيدي الشيخ الإمام صالح الجعفري رضي الله عنه وأرضاه، إمام الجامع الأزهر الشريف. وقد توقفنا فيه إلى الفصل 14، وفيه ذكر مولانا رضي الله عنه وأرضاه الفصل 14 في الإسراء والمعراج. فقال شيخنا: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا عند الحجر بالأراضي المكية، إذ جاءه سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل ومعهما ملك آخر، فحملوه صلى الله عليه وسلم إلى زمزم. وبعد ذلك جبريل عليه السلام أقبل عليه صلى الله عليه وسلم وتولاه، وشق صدره الشريف من ثغرة نحره إلى سرته النورانية، وأخرج قلبه الشريف وغسله بماء زمزم وملأه حكما وعلوما وإيمانا ليتهيأ لمشاهدة خالقه ومولاه. ثم جيء له صلى الله عليه وسلم بالبراق مسرجا ملجما، وهو دابة من دواب الجنة العلوية، فركبه صلى الله عليه وسلم، وأخذ سيدنا جبريل بركابه وسيدنا ميكائيل بزمام البراق، وذلك هو سفره ومسراه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالبلاد الشامية، وذلك بجسده وروحه في حال اليقظة بإجماع العلماء العارفين سلفا وخلفا من المحققين الرواه. وقد كشف الله تعالى له في طريق سيره إلى بيت المقدس عن آيات بدعية غيبية، وقد كشف الله تعالى له في طريق سيره إلى بيت المقدس
عن آيات بديعة غيبية ما نالها أحد قبله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعلو قدره عند خالقه ومولاه. وجمع الله تعالى له صلى الله عليه وسلم النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بأجسامهم وأرواحهم وملابسهم، وذلك لأن الله حفظ أجسادهم من أن تأكلها الطبقات الأرضية. فأذن جبريل عليه السلام للصلاة فأذن جبريل عليه السلام للصلاة، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فصار إمامهم في الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم أفضلهم وإمامهم، فهو صلى الله عليه وسلم إمامهم في الصلاة وغيرها من الفضائل الربانية. Pasal ke-14 mengenai peristiwa I'rad dan Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di sisi Hijar Ismail di tanah suci Mekah, telah datang Sayyiduna Jibril dan Sayyiduna Mikail bersama dengan satu malaikat lagi kepada baginda. Lalu mereka membawanya ke telaga Zamzam. Setelah itu malaikat Jibril alaihi salam menghadap ke arah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun mula melaksanakan perintah sallallahu wasallam alaihi. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam memulai dengan membelah dada mulai baginda sallallahu alaihi wasallam dari bagian kerongkong baginda sehinggalah ke bagian pusar baginda sallallahu alaihi wasallam yang semuanya bercahaya terlalu indah sallallahu wasallam alaihi. Kemudian Sayyiduna Jibril alaihi salam mengeluarkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, menyucikannya dengan air Zamzam. Lalu setelahnya Sayyiduna Jibril memenuhkan ke dalam hati baginda dengan hikmah-hikmah, ilmu yang meluas, keimanan serta keyakinan agar baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan bersedia untuk menyaksikan Tuhan yang telah menciptakannya sallallahu wasallam alaihi. Kemudian didatangkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan seekor burak yang bercahaya dan sepantas kelajuan cahaya yang sudah siap beriljam, iaitulah seekor hayawan berkaki 4 dari kalangan hewan syurga yang tinggi kiriman Allah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun menungganginya sambil malaikat Jibril memegang pemijak kaki burak tersebut, manakala malaikat Mikail pula memegang tali iljam. Lalu bermulalah permusafiran dan perjalanan tetamu agung Allah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di negeri Syam yang terletaknya di Timur Tengah. Ketahuilah bahwasanya perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah dengan jasa dan roh baginda sallallahu alaihi wasallam secara sadar, mengikuti sepakat para alim ulama yang arif, salaf dan juga khalafnya hasil dari penelitian para perawi hadis Rasulullah. Dalam perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam menuju ke Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa taala telah menyikapkan buat baginda sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesarannya yang menakjubkan serta perkara-perkara gaib khusus buat kekasihnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
yang mana tidak pernah seorang pun sebelum baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan karunia tersebut, disebabkan derajat kedudukan baginda yang tinggi di sisi Tuhannya Al-Khaliq, yang memuliakan baginda dengan berbagai macam anugerah. Sallallahu Wasallam alaihi. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengumpulkan seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalam dengan jasad dan juga roh mereka, besertakan pakaian mereka masing-masing. Ini karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memelihara jasad-jasad mereka dengan diperintahkan bumi agar jasad para anbiya usah dimamah. Sallallahu wasallam alaihi. Setelah itu malaikat Jibril alaihissalam melakukan seruan azan, dan kemudiannya beliau menolak baginda ke hadapan untuk menjadi imam mereka di dalam sholat menyembah Allah. Sallallahu wasallam alaihi. Karena sesungguhnya baginda Sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling terbaik dalam kalangan mereka dan merupakan imam mereka. Baginda Sallallahu alaihi wasallam imam mereka di dalam sholat dan pada selainnya dari setiap sesuatu kelebihan yang dikaruniakan oleh Allah. Sallallahu wasallam alaihi. وله الشفاعة الكبرى عند اعتذار الرسل عليهم الصلاة والسلام. وله الشفاعة الكبرى عند اعتذار الرسل عليهم الصلاة والسلام عنها، فهو صلى الله عليه وسلم أول الشفعاء يوم أن يبلغ الكرب منتهاه. ثم أتي صلى الله عليه وسلم بأشربة فاختار اللبن، فقال جبريل عليه السلام: قد اخترت الشربة الفطرية. ثم جيء له صلى الله عليه وسلم بالمعراج، وهو سلم مرقاة من الفضة ومرقاة من المعادن الذهبية، فرقى به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، حيث استفتح جبريل عليه السلام، فقيل له: ومن معك؟ فقال: محمد صلى الله عليه وسلم. ففتح الخازن الباب ورحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وحياه. ولما وصل إلى السماء الأولى رأى فيها سيدنا آدم عليه السلام على صورته الأولية. وفي السماء الثانية وجد سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما صلوات الله. وفي السماء الثالثة وجد سيدنا يوسف عليه السلام الذي أعطاه الله شطر الحسن ذي المحاسن البهية. وفي السماء الرابعة وجد سيدنا إدريس الذي رفعه الله مكانا عليا وعلاه. وفي السماء الخامسة وجد سيدنا هارون المحبب عند الأمة الإسرائيلية. وفي السماء السادسة وجد سيدنا موسى ابن عمران عليه السلام الذي رده لتخفيف الصلاة. وفي السماء السابعة وجد سيدنا إبراهيم متكئا إلى البيت المعمور بالملائكة النورانية.
قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. فعلى نبينا وعليه أفضل صلاة وأتم سلام يفوح في الكون شهدا. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam naik tangga tersebut menuju ke langit dunia sehinggalah Sayyidina Jibril alaihi salam meminta agar dibukakan pintu langit. Ditanyakan kepada beliau, siapakah yang bersama denganmu itu? Beliau pun menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas terus malaikat penjaga pintu langit membukakan pintu sambil mengalu-alukan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan baginda sallallahu alaihi. Ketika mana sampainya baginda sallallahu alaihi wasallam di langit pertama, baginda telah melihat Abul Bashar Nabi Adam alaihi salam dalam keadaan rupa paras beliau yang awal dahulunya saat di surga Allah sallallahu alaihi. Dan di langit kedua baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati keberadaan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ke atas mereka berdua salawat dari Allah sallallahu alaihi. Dan di langit ketiga pula baginda mendapati keberadaan Nabi Yusuf alaihi salam yang mana telah Allah berikan kepada separuh dari keindahan dan kesegakan Habibullah sallallahu alaihi. Dan di langit keempat pula baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati keberadaan Nabi Idris yang telah Allah angkatkan beliau pada suatu tempat yang tinggi kemuliaan dari Rabbul Izzah sallallahu alaihi. Di langit yang kelima baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati Nabi Harun yang begitu disayangi oleh masyarakat Israiliyah sallallahu alaihi. Dan di langit yang keenam pula baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati keberadaan Nabi Musa bin Imran alaihi salam yang telah menyarankan baginda pulang semula ke pangkuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memohon keringanan salat bagi pihak umat yang lemah sallallahu alaihi. Dan di langit yang ketujuh pula baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati keberadaan Abul Anbiya Nabi Ibrahim sedang bersandar menghadap ke arah Baitul Makmur bersama para malaikat Allah yang diciptakan dari cahaya yang juga sebahagian dari cahayanya kekasih Allah sallallahu alaihi. يا رب. ثم رأى صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى التي تنتهي إليها الأوامر الإلهية. ثم رأى صلى الله عليه وسلم الجنة بما فيها والنار وما فيها وذلك من فضل الله. ثم صار صلى الله عليه وسلم إلى مكان سمع فيه صرير الأقلام بالمقادير الإلهية. ثم سار صلى الله عليه وسلم إلى مكان أظلته فيه غمامة فابتهل ساجدا فكشف له الحجاب ورأى ربه ومولاه وأسمعه سبحانه وتعالى كلامه القديم. فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة فرضية.
ثم صارت خمسا بمراجعة الكليم سيدنا موسى على نبينا وعليه صلوات الله. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وركب البراق ووصل إلى الديار الحرمية، فكذبه الكفار وصدقه الصديق حيث وفقه الله تعالى لذلك وهداه. ومن أجل ذلك سمي الصديق ونال رتبة الصديقية رضي الله عنه وعن سيدنا عمر وعن سيدنا عثمان وعن سيدنا علي وجميع الصحابة عليهم رضوان الله، وعن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين وما تناسل منهما من الذرية، وعن أمهما وأخواتهما وجميع أهل بيت رسول الله عليه وعليهم صلوات الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Kemudian baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Sidratul Muntaha yang merupakan penghujung dan pengakhiran bagi segala urusan dan titah perintah ilahiyah Sallallahu Alaihi. Dan kemudiannya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam melihat surga serta segala yang terdapat di dalamnya. Begitulah juga neraka dan segala yang terdapat di dalamnya. Demikian adalah sebahagian dari kelebihan kurniaan Allah Sallallahu Alaihi. Seterusnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengorak langkah sehinggalah sampai ke suatu tempat di mana di dalamnya baginda telah mendengar bunyi pena-pena yang mencatat sekalian takdir ilahiyah Sallallahu Alaihi. Kemudian baginda Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanannya sehinggalah sampai di suatu tempat. Baginda dipayungi oleh sekepol awan. Lantas baginda memperbanyakkan doa dan munajatnya kepada Allah dalam keadaan bersujud. Saat inilah disingkapkan hijab buat baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda melihat sendiri Tuhannya dan diperdengarkan buat baginda Shallallahu Alaihi Wasallam kalamnya yang qadim. Lalu memfardukan ke atas baginda dan umat dengan 50 waktu sholat fardu hadiah imbalan ziarah Sallallahu Alaihi. Kemudiannya menjadi 5 waktu sahaja disebabkan permintaan berkali-kali Nabi Musa Al-Kalim supaya berpatah balik meminta pengurangan dari Allah demi umat yang lemah ke atas Nabi kita dan ke atas beliau limpahkan selawat rahmat Allah Sallallahu Alaihi. Seusainya perjalanan Isra Mi'raj tersebut, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pun pulang semula ke Baitul Maqdis dengan menunggang burak sehinggalah sampai ke kota Al-Haram Makkatul Mukarramah Sallallahu Alaihi. Saat golongan kafir dan musyrikin Mekah mendustakan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq membenarkan dan mempercayai segala yang diceritakan oleh baginda dengan hati yang lapang disebabkan taufik dan hidayah dari iradah Allah Sallallahu Alaihi. Itulah saatnya beliau mula digelarkan dengan nama Al-Siddiq karena telah menggapai martabat Siddiq benar hati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Dan ridha Allah juga buat Sayyiduna Umar, Sayyidina Utsman, Sayyiduna Ali dan kesemua para sahabat al-alihim radhiyallahu anhum al-alaihim radhiyallahu ridwanullah yang sudah dijamin sebagai ahli jannah Sallallahu Alaihi Wasallam alaihi.
Demikian juga ridha Allah terhadap Sayyiduna Al-Hasan dan Sayyiduna Al-Husain serta seluruh zuriat keturunan yang lahir dari mereka Al-Hasaniyah dan Al-Husainiyah. Sallallahu wasallam alaihi. Keridhaan Allah juga buat ibunda mereka berdua Sayyidah Fatimah Az-Zahra serta adik-beradik perempuan mereka Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ummu Kulsum serta seluruh ahlu bait Rasulullah SAW ke atas baginda dan ke atas mereka semua limpahan selawat Allah SAW. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam sejahtera dan keberkatan darimu ke atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang merupakan sebaik-baik makhluk dan juga ke atas para ahlu bait baginda pada setiap kerdipan mata dan juga kehelaan nafas sebanyak mana luasnya ilmumu ya Allah. Sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wasallam alaihi. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha wa ala al-karrari abil qurama wa zahra'i wa abanaha. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha wa alal karrari abil kurama wa zahra'i wa abnaha. Khairul khalqi huwal hadi nurul kauni bihi badi amman nasa bi irsyadi الخلق وأرضاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها. نور الله المتقدم قبل الخلق المتعلم بدر النور المتلثم هادي الخلق لمولاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها. فضل الله الموهوب محب الله المحبوب عين الخير المرغوب سعد الأمة مأواها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها. نبع الماء من الكف أروى الجيش لدى الصيف أروى الألف مع النصف خير الماء وأصفاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها. قام الليل لمولاه ضرا تشكو قدماه عرج السبع فأعطاه خير صلاة صلاها. صلى الله على طه
وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها إرض إلهي بالآلاف عن أهل البيت الأشراف والأصحاب أولي الإنصاف نالوا الخلد وسكناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها ورأى الخلد وما فيها وكذا النار صاليها وكذا السدرة قد سارا ورأى الحق وأنوارا صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه سجد البدر وناجاه رب العرش فلباه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها عن الصديق أبي بكر ارض إلهي بالخير وعن الفاروق مدى الدهر نال القرب لدى طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها اغفر رب لناظمها والأحباب وقائلها ولكاتبها وسامعها عند الموت يراقاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها على الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها صالح يرجو إحسانا حجا زورة مولانا عند الروضة أهدانا طيب الجنة مرآها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها شيخنا يرجو إحسانا حجا زورة مولانا عند الروضة أهدانا طيب الجنة مرآها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها جزى الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله
سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.